acomodándonos porque tengo una misión fuerte aquí. Mira, se llama Battlefield. Gracias a todos los que nos están viendo y gracias a los que se están conectando. Voy a darle share ahora en las redes sociales rapidito, y pues ya tú sabes. Dame un breakcito. Bueno, voy a tirar la pauta en lo que nada, corillo, no me pueden conseguir como Punisher en 4G en las redes sociales, ya sea Facebook y YouTube, que son las más que uso. Voy a postear ahora mismo el live. Y, y ya tú sabes. Y aquí. Y estoy posteando. No, pues si yo simplemente puse ahora. Sorry, corillo, es que a veces Facebook es tan exigente. Ah, corillo. Ahora sí. Bueno, corillo, oficialmente les doy la bienvenida a mi canal. Este es Punisher en 4G. Aquí es que yo hago mis loqueras. El principal es en 4G, en 4G latino. Ahí pueden ver todo y nada. Vamos a empezar para rápido. Esto está a lo loco, así que ya ustedes saben. Ya, rayos. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. ¿Qué tengo? ¿Dónde? Rayos. Ay, ¿cuál criptobios? ¿Dónde tengo que ir? Oh. Estoy asustado, ¿sabes? Ya, rayos. No te puedo hacer nada. ¿Dónde tengo que ir? Wow, la ambientación está increíble. La cuestión es que por dónde me voy a meter. Ah, ok. No. You did good, Lou. I'll see you soon.
que no tengo armas, Vamos a rastrear. Rastreamos para acá. Wow. Y a rayos. Escucho el bebo. Over here. Sam, over here. Sam. Lou. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. No, por encima. No sé qué yo voy a hacer, pero yo no tengo pistola. Ni
ninguna pistola tengo, porque la misión anterior a esta no tenía que ver nada con pistola. Ahora sí. Déjame soltar un par de cositas aquí porque siento que... Estamos bien. Baby. Engage on sight. Baby. Vamos para encima. Vamos para encima. No le cojo el truquito bien todavía. La sota, We need reinforcements. Move, move. Aquí voy a... Where are you? ¿Dónde tengo que ir? No sé. My dear baby. Para los que no sepan, estoy en el chapter 7. Digo, en el episodio 7. Me dijeron que me faltan bastante. Where are you, baby? Get back out there. I want that fast. My dear baby. Vamos a ponerle ese armor plate aquí. Ahora sí, vamos a ver. Forward. Fight. Con ballena muerta era. Wow. Tengo que escapar, pero no sé para dónde.
Open fire. Toss your frag. Ah, me chavé. Y a rayo. No da vida. ¿Usted cree que yo le tengo miedo? Este es más Mikkelsen, puede ser que sea. We need reinforcements. ¿En dónde escapo? Deja ver. Por acá. Lo vi. Chequeamos aquí. Ok. Les tiramos granada, ¿qué pasa? Light him up. Keep your eyes peeled. Ajá. Ok, ya. Se acabó el geladito con las granadas.
Ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa. Diablo. Diablo. A ver qué hago. Dale. Vamos encima. Al loco, papi, ese bebé es mío. Esta es la pelea, señores, por el bebé. Lo que pasa es que yo no sé si yo tengo que guerrear con él. O sea, We si need es- reinforcements! Oh, Get back out there. Cover! Open fire! I need backup! BB! diablo, no le di un tiro. Open fire! Necesito block back. Diablo. Come, 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 come. Fuiste para los panchos. Yeah. Me gustó eso. Me gustó eso bastante. Maybe this is all my fault. I should never have put you in that prison. Maybe.
poniendo más interesante. Bueno, no he hablado mucho porque he estado concentrado, pero de mi parte les digo que este juego ha sido un juego de emociones escalonadas. O sea, al principio estaba un poco aburrido, pues tienes que caminar, tienes que conseguir ciertas cosas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Luego que consigues otras cosas, te vas como que motivando un poquito más. Como que, mira, le voy a meter más esfuerzo a ver hasta dónde llega este juego. Y vas consiguiendo más cosas para tu ropa, más cosas para soporte, más cosas para tu delivery pack, más cosas para tus piernas, más cosas para tu auto, o sea, carro, o sea, vehículos en general. Otra cosa, vas consiguiendo zip lines, vas consiguiendo paquetes importantes para las personas, ahí vas ganando más rating, haces puentes, haces safe house, haces, wow, un montón de estructuras en las cuales, haces generadores eléctricos porque todas las cosas aquí son eléctricas, aquí no hay gasolina que valga. Y pues vas consiguiendo todas esas cosas y en verdad eso se va poniendo mucho más interesante y una experiencia mucho más completa de lo que cuando empezó, lógicamente. Y de verdad que está brutal. El juego a mí me ha encantado hasta ahora. Lógicamente no es perfecto, pero sí, el juego está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hasta ahora a mí me ha gustado. Rayos. Rayos. Lou? Lou? How's little Lou doing? No response. Well, look at that. The child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to Y our pues own nada, este live world. va a ser como de una horita ahí I más o put your menos cargo and gear in your private de lo box. que está pasando en este juego. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. Y pues con ustedes hay The man felt un director de responsible, películas so he y un left. actor de películas And his wife, who died, conversando. her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial. Grown from pluripotent stem cells.
And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No car. A dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone. Anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on. Even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag. U.S. issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was U.S. Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Oye, que mucho chava este con el bebé. Se lo lleva, lo trae, se lo lleva. Psh. Claro que me voy a bañar. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our heart, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head Sí, upstairs. esto es cine. Pero nada. Vamos a ver dónde estoy. Yo no sé dónde estoy ahora.
Yo creo que ya un villano se fue a pico. Lo acaban de ver. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat of last year. I'm so sorry. Okay. I didn't know you were there. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Ya, aquí la montaña. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your... Okay. Sam, I'd like for you to bring me a few. First, tuck them away. You'll... No. No quería eso. No quería... Esto. Ay, Dios mío, ahora está muerta. ¿No? Bueno, pues Corillo, ahora Alright, vamos a Sam. llevar una muerta. Take care of her. And Otro don't lugar. worry, she won't go necro. Millingen's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. ¿Dónde es que vamos? Diablo, yo creo que vamos bien para arriba. Se me para allá. Weapons restrictions lifted. Vamos a tratar. Vamos a ver si con la motorita. Yo creo que no voy a poder con la motora, pero tengo otro plan. Es jodón, con la nieve es bien jodón.
igual yo voy. Pero yo la dejo a mitad de camino, yo dejo la motora y sigo aquí. Yo creo que va. Okay. ¡Para! Ok, él no va a parar. ¿Dónde nos vamos a ir? Let's talk it over. Ah, no, pero espérate. Come on. Keep it together. Espérate, es que aquí falta algo. Me falta algo muy importante. ¿Ves? Por esto es que este juego es bueno y malo. Porque a ti se te olvidan las cosas, se te olvida que tienes que llevarte un refuerzo para tus piernas. Y sigues por ahí para abajo y te chavaste. Bueno, corillo, con esta misión, después que haga esta misión ya acabo el live porque me va a dar un poquito de trabajo. Ay, ay, ay. Ahí. El juego es bastante realista en cuestiones físicas, biológicas, whatever, toda esta cuestión. Pero la gente está haciendo mucho ruido y muchas cosas. Yo entiendo que este juego sí debe tener, o sea, era obligatorio que tuviera una opinión dividida. Por la simple razón, mano, de que este juego no es para todo el mundo. Como dije en el podcast de M4G, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales de audio, como Tuning Radio, excepto SoundCloud. SoundCloud ya no estamos. Sam, we've recorded a spike in chiral levels Pero not estamos far en from your Tuning position. Radio, I podcast think it might be a para body. iPhone, ¿sabes? About to go necro. Google, creo I've que marked it on your map. Google Play o If Google I'm right, Podcast. you need to deal Estamos with ahí it también. fast. YouTube, Like right now. Podbean, Verifying ID. Clear. en todos esos lugares estamos. Remain locked until departure. YouTube y Facebook Live. Welcome, Los dos Sam también. Porter Bridges. Sorry, tuve que volver. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Tuve que volver porque me falta algo. Me falta algo. Sí, pero esto yo lo voy a coger por ahorita. Brain Skeleton level 1. Esto mismo. Ahora sí. ¿Ves? Ahora estamos completos. Ahora estamos completos. Order assigned. Keep on keeping on. Beginning scan. Have a pleasant journey. Era lo mismo, sigo en motora. Lo bueno es que también tú puedes dejar tus creaciones, o sea, tus motores las puedes dejar por ahí. Bien a lo loco que se chavo. Weapons restrictions lifted. No, ya, me voy por el donde mismo. Ok, es para...
ustedes pueden marcar la raya, trazar, o sea, desde donde quieren ir hasta donde quieren ir, ven esa raya roja, pues eso es la marca. Cuando se pone rojo es que lógicamente el terreno es más alto, tienes que esforzarte más para llegar allá. Si está verde o azul, pues ya tú sabes. Ay, Dios mío, pues está bien, porque ahora ustedes van a ver la diferencia de tener esto que es para terreno versus ahorita que no podía parar de resbalar. Pip, 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 pip. ¡Chiu! Yo me pongo el osito. Seguimos subiendo por ahí para abajo. Una noticia, y es que este lunes, mañana, no vamos a poder hacer el podcast, pero el podcast será el martes, si es posible. Hasta ahora, este martes, le estaremos hablando sobre los Video Game Awards, ya que los Video Game Awards se presentan el 12 de diciembre. Ya hoy estamos a 1, mañana 2, 3 por ahí. Tú sabes, ya estamos la semana antes de los Video Game Awards. Me imagino que hablaremos de las nominaciones, de nuestras predicciones y cositas así. Ustedes van a participar, obviamente, siempre. Y pues nada, seguimos por ahí metiéndole poco a poco. Ya, yo no sé cómo yo voy a subir por aquí. Por este hoyito. Coño, Sam, yo en persona subo eso, así que... Ay, bueno, sí lo subo, pero no con un muerto. Ay, sí, cuando este juego se complica, ahí está. Exacto, no hay cosas aquí que uno no puede hacer. Lo bueno de este juego es eso, que puedes hacer, o sea, dentro de las posibilidades, claro está, puedes hacer de todo. Si tú ves, esto se me parece mucho a Zelda, Horizon, que si tú ves la montaña más alta, que by the way, creo que estoy en ella, tú puedes llegar a ella, o sea, no es imposible, o sea, se puede llegar. Y es como que, wow, chévere. Así que, nada, métanle. Yo lo recomiendo al que le gusta... Espérate, déjame hacer el disclaimer. A todo aquel que le gusta experimentar, le gusta jugar RPGs, juegos nuevos, open maps. Este juego tiene una posibilidad de que le guste porque es un juego bastante experimental. Yo he visto juegos de esta manera peores y a la gente le gusta, o sea, menos innovadores, con menos contenido. Y este juego de verdad a mí me sorprendió la manera en cómo lo construyeron, cómo lo hicieron. Es como estaba leyendo en los reviews, los que realmente pasaron el juego dicen, mira, este juego no es que sea el mejor juego de la historia, pero este juego está buenísimo y es un juego que cuando tú lo terminas o cuando vas ascendiendo, o sea, cuando vas subiendo ya todo, lo vas entendiendo mejor. O sea, tú vas diciendo, ah, ok, pues por eso fue que hicieron esto, por eso fue que hicieron lo otro. So, a mí me encanta. Sí lo nomino para Juego del Año. Fue mi
nominación, ya que por la manera, o sea, es un juego bien diferente, es un juego que me sorprendió, de cierta manera me sorprendió. Y pues el nivel de producción fue alto y se fueron por una buena dirección, yo creo. Pero no es perfecto. El juego no es perfecto. Porque hay gente que está diciendo, por el juego. No, el juego no está perfecto. El juego empieza lentísimo. Empieza que uno quiere matarse, pero después uno dice, ok, el juego está bufiado. Si tú eres un jugador que lo que te gusta es acción por ahí para abajo, pues este no es el juego para ti. Este no es el juego para ti. Si te gusta experimentar, como dije, experimentar mapas abiertos, llegar a lugares que no sabías que podías llegar y todo. Y pues. Mira, ahí tienen el mapa de Estados Unidos. Y podemos conectar pues toda esa zona. Que de hecho ya estoy llegando al final. Thermal pad. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Y bueno, vamos a ver qué hay aquí. Fabricate equipment. Thermal pad. ¿Qué hace el thermal Indispensable pad? gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Dámelo acá, olvídate. Dame uno. A probarlo. Keep on keeping on. Wow. Los cinematics, eso sí, están perfectos, o sea, están todos on point. Las conversaciones son buenas. Los personajes pues están todos ahí, casi todos son buenos. Hay unos que en verdad, como que, ok, chévere, no sabía, pero hay otros que sí. La presencia se siente bastante bien. Hardman. Administering shock. Stand clear. Eso sí, hemos visto muchas lágrimas. Hartman. Bueno, terminamos esto y nos fuimos. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach,
and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real, and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Oh, so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. Papi, se la traje yo. What's wrong? Where's the other thing we were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side.
But if by the regret, way, pueden esquipear resentment, a fervent los desire to cinematics. Yo no remain, los esquipeo porque if pues, these me feelings are gusta verlo. powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling his strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ajá, ¿y qué hago ahora? O sea que yo tengo que esperar. Vamos a esperar. Estos dos muertos. Administering shock. Stand clear. Aquí vamos de nuevo. No luck.
Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and Kojima con stories. sus antojos. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void-outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void-outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others.
I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prep-your-own station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Ahí se jodió este. Ay, en serio. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Por favor. Eso quedó gufiado. Eso quedó gufiado. Chaca, chaca. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Bueno, Corilla, yo me voy despidiendo. Después que coja esta misión me despido. You should start with the what's all. A rayo. Bueno, ahora sí, Corillo, yo me despido. Nos pueden seguir, les voy a dar el Facebook, Instagram de todos nosotros y todo esto. Really Gaming, nuestro
host the most principal recent de of the big M4G five, and one of the en el largest podcast mass y extinctions todos los in the world. live y eso. Él es la mastermind, creador de contenido. En todas las redes sociales, asimismo, Really Gaming, R, así mismo Really, pero en vez de really de realidad, es Really de REELY. Entonces, y gaming. Entonces puedes conseguir a Techadai. Techadai está en todas también. Hasta Twitch yo creo que tiene. Entonces a KD lo pueden conseguir a KD Art Gaming. KD Art underscore Gaming. Creo que es así. En todas las redes sociales también. Ya llegó a las 200 personas. De hecho, yo creo que ni he llegado en Facebook así, porque es que en verdad yo no he dedicado tiempo a mi página, le he dedicado más tiempo a M4G y esa cosa, y a nuestra plataforma principal. Pero sí, estoy metiéndole, como ahora mismo ven. YouTube es lo más que estoy usando. Al otro que pueden conseguir es el Apex o el Apex 4 en las redes sociales. A mí me pueden conseguir como Punisher M4G, Punisher así mismo como el de Marvel, Punisher M4G, como lo pueden ver aquí en mi canal, Punisher M4G en todas las redes sociales. Y ya, M4G Latino, que es nuestra página principal, m4glatino.com, M4G Latino en todas las redes sociales. Todos los días les damos contenido, noticias, videos, trailers, breaking news, cosas que están saliendo, juegos que están gratis, demos, gameplays, reacciones, live, de todo. Te damos contenido ahí. Y pues suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube, al mío, Punisher M4G, tanto en el mío como en el de los muchachos, y en el de M4G Latino también. Ahí tenemos los lunes podcast, los miércoles M4G Video Game Night, y los fines de semana tenemos M4G Weekend. Por lo menos eso es lo estable, eso es lo que siempre está. Y entre medio de todo eso pues hacemos live, noticias y todo lo que les mencioné. Nada, corillo, muchas gracias a todos los que lo van a ver o los que lo están viendo. Este fue Punisher para M4G, y suscríbanse a mi canal, dale like, y me interesa más al de M4G, que le den like al de M4G para que nos ayuden a crecer. Poco a poco lo hemos hecho, esto es a pulmón, no hay auspicio ni nada por el momento. Así que nada, si te interesa nuestro contenido, dale like, dale share, y nos recibimos críticas constructivas también, las cogemos y todo. So nada, corillo, muchas gracias, y esto fue todo por Punisher M4G.